जमती आपण को अनेक थर कही गोटे समुद्र व्यंग जदि कूओ व्यंग पाखरे पहुँचे कूओ व्यंग ताकू पचारे भाई कोटी थिलु ना मु समुद्र रे थिले ना समुद्रटा केते बड़ से जेते बुझेब जेते डेस्क्राइब करिवो जेते प्रकार एग्जाम्पल दब कारण कूओ बेंग समुद्र देखी नहीं समुद्र कौन जानी नहीं एवं से केबे बुझी पारिबो ना जानी पारिबो माने समुद्रटा केते बड़ से भली कहबार उद्देश्य कौन ना जो माने साधना करना अल्प साधना करुचंदी एवं से उच्चस्तर शिखर रे पहुँची ना से केबे जानी पारिबे नहीं जे समुद्रटा केते बड़ी केते ज्ञानर सागर केते आत्मज्ञानर अधिकारी एवं से को स्तर रे अछंती जने साधारण लोक केबे जानी पारे ना साधनार जेते उच्च स्तर अवस्था को आपण जीवे आपण आउ जने साधक को देखिले आउ जने व्यक्ति को देखिले आपण जानी पारिबे से केते उच्च स्तर अवस्था को ही जाइछन से भली भौतिक जगत रे मध्य से भली एका कथा जने पाठ न पढ़िथबा पिला जने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को बा एमफिल पीएचडी करथबा व्यक्ति को कौन बुझी पारिबो केबे जानी पारिबो तेणु भगवान ये सब लीला ये सब खेला तांको सृष्टि रे से काहींकी एभली करिचंती काहींकी एभली परिवेश सृष्टि करिचंती कि एभली जलवायु सृष्टि करिचंती देखंतु हमर एठी प्रबल गरम यदि आपण उत्तराखंड जिबे देखिबे प्रबल शीत भयंकर शीत ताही प्रभुଙ୍କର लीला और खेला एवं कोठी सबुबले बरफावृत सबुबले बरफ बरसुची तेणु ये सब देखिले कहीं समाज रे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति होती कहीं शिक्षित माने मूर्ख विद्वान होती कहीं साधु सन्त माने होती समस्ते गोटे टाइप रो कहीं होना तेणु ये सब ईश्वर लीला ये सब ईश्वर खेला ये सब ईश्वर इच्छा तेणु आम 2.5 दिनिया मानव आम एठा को आसीचे एते बड़ प्रभुंकर सृष्टि को आम ये विषय चिंता करवाटा होची बड़ पागलामी प्रत्येक दिन कौन घटना घटिब कौन घटिया को जाऊची से विषय आमर चिंता करिवार आवश्यकता नहीं आमको गुरुदेव जो निर्देश देइचंदी जो उपदेश देइचंदी ताको पालन करिबाटा होची आमर श्रेष्ठ कर्तव्य तेणु साधना पीरियड रे विशेष पढ़ापढ़ी न करी जदि सबु समय समय तक साधना रे मन को रखिबे साधना करी 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 चलिबे दिन आसीबो आपण को मन रे जो अविद्या अच्छी अस्मिता अच्छी राग रही देश रही अभिनिवेश रही
ତା ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେବ ନା ଦୂରେଇ ଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ ଆମର ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଯିବ, ଆମର ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଯିବ, ଆମ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେବ, ମନ ହାଲକା ହେଇଯିବ, ମନରେ କପଟ ରହିବ ନାହିଁ, ମନ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ଦେଖିଲେ ମନ କେତେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଲେ, ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ମନରେ କେତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଆସେ। ଗୋଟେ ଜାଗା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ବାହାର ଦୁନିଆର କଥା, ଭିତର ଦୁନିଆ ଭିତରେ ମନ ଶୁଦ୍ଧି ଥିଲେ, ମନ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ମନ ନିର୍ମଳ ଥିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ସାଧକକୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବକୁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର, ଅଜ୍ଞାନତା, କପଟତା, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ମିତା, ରାଗ, ଦେଶ, ଅଭିନିବେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏ ମନ ରହିଛି। ଖାଲି ବିଷ୍ଟା ବିଷ୍ଟା ବିଷ୍ଟା, ଖାଲି ନର୍କ 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 ନର୍କ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ଧ। କିଏ ଅନ୍ଧ? ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମର ଆଖି ଅଛି, ବାବା କ'ଣ ଆମକୁ ଅନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଆଖି ଥାଇକି ଯା, ନଥାଇକି ବି ସେଇଆ। ଯଦି ଏ ଆଖି ଥାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯଦି କାନ ଥାଇ ଭଗବତ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ଏ ହାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରୁନାହିଁ, ଏ ପାଦ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯଦି ଏ ପାଟି ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହିଁ, କହିପାରୁନାହିଁ, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଏସବୁ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପାଇ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ଜାଣଇ, ବିଷୟ ସଙ୍ଗେ ଯାର ଆସ, ସେ ଦେହ ପ୍ରୟୋଜନ କିସ? ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ତୁମେ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇନ, ନିଜର ଜୀବନଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିନ, ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରୁନ, ସଜାଡ଼ି ପାରୁନ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ଜାଣିପାରୁନ, ୱାଚ୍ ୟୁର ଥଟ୍ସ ଅଲୱେଜ୍, ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଜାଣ, ତାହେଲେ ସେଭଳି ଜୀବନ ପାଇକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ କ'ଣ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନରେ ଏ ଜୀବନଟାକୁ ଅତିବାହିତ କରିଦେବା? ରାତି ପାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଲେ ଖାଇବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିବା, ରାତି ହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଚୁଲି ଲାଗିଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଛି, ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଷେଇବାସ ଖିଆପିଆ ହେଉଛି? ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କେଉଁ କର୍ମ ଏଠାରେ କରିବା? ସେଇ ସଚେତନତା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେବା, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ସଜେଇ ଦେଇପାରିବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଦେଇପାରିବା, ଜୀବନଟାକୁ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରେମମୟ ଆମେ କରିଦେଇପାରିବା।